സമയത്തിനുള്ളിൽ అందుకే నాకు అప్పగించినటువంటి సమయంలో എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. పరిచర్య నిర్వహిస్తూ ఉండాలని ప్రభు సలహాసిస్తున్నారు. എന്നാൽ ഒരു వాక్యం ఒక మాటలో നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുവാൻ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి ఆమె క్రిస్తువిൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. క్రీస్తులో మనం అందరము ఏక ఐక్యత కలిగినటువంటి వారు. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ആരാധന കൂടെ കൂടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. అందరినీ కలిసి మీ అందరితో కలిసి ప్రభుని ఆరాధించుటకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశమును బట్టి దేవునికి నేను పెട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവം എന്റെ മനസ്സിലിടുന്ന ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാം. నా హృదయంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వాక్య భాగంలోనికి మీ శ్రద్ధను నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. అపోస్తలుల పుస్తకం అపోస్తలుల కార్యములు അതിന്റെ 14ാം അധ്യായം 14వ అధ్యాయం അതിന്റെ 22 23 വാക്യങ്ങൾ എടുത്തവർ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. అపోస్తలుల కార్యము 14వ అధ్యాయం 21 22 చదివినటువంటి తీసినటువంటి చదవాలి. శిష్యుల మనస్సులను దృఢపరిచి విశ్వాసమునందు నిలుకడగా ఉండవలననియు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యమును ప్రవేశింపవలననియు వారిని హెచ్చరించి మరియు ప్రతి సంఘములో వారికి పెద్దల్ని ఏర్పరచి ఉపవాసము నుండి ప్రార్థన చేసి వారు నమ్మిన ప్రభువునకు వారిని అప్పగించిరి. മലയാളമുള്ള കൊണ്ടും ഞാൻ ചവിട്ടാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് శిష్యుల మనస్సు ఉറപ്പിച്ചു పోదు. അവർ സഭതോടും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ఇక్కడ మనం చదువుతున్నటువంటి మాట శిష్యుల మనస్సు ഉറച്ചു, శిష్యుల మనస్సుని దృఢపరచు. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ మీరు మా మాటలు ఈ పగలు వింటుండగా നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോക്കുകയാണ്. ఆమె దేవుడు ఈ రోజు చూసేది ఏంటంటే మన హృదయం మనస్సు దృఢపరచి ఉందా లేదా అని దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఇവിడത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ ఈ యొక్క నేపథ్యం ఈ చదివినటువంటి వాక్యం యొక్క ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ఈ వాక్యం ఇలాగా రాయబడింది. పౌలు ఇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, పౌలు అంటున్నాడు శిష్యులమాരോട് പറയുകയാണ്, ఆనాడు నమ్మినటువంటి విశ్వాసులతో നിങ്ങൾക്ക് కష్టങ്ങൾ വരും. ఆమె చాలా రకమైనటువంటి విశ్వాసത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറച്ചിരിക്കണം. చాలా రకమైనటువంటి శ్రమలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా మీరు విశ్వాసములో దృఢపరచినటువంటి వారు ఉన్నారు. కష్టങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ఆమె శ్రమల గురించి చెప్తున్నప్పుడు విశ్వాసిകളുടെ మనసు ఉറచెന്ന് ఆమె శ్రమను మీరు శ్రమను అనుభవించాలని చెప్పినప్పటికీ కూడా శిష్యుల యొక్క మనస్సు దృఢపరచబడింది. ఇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഉറക്കണമെങ്കിൽ ఆమె ఈ పగలు మన మనస్సు దృఢపరచబడాలంటే ഞാനും പാസ്റ്ററും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം. ఆమె నేను మీతో చెప్పాలి, ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും, దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడని చెప్తే, ദൈവം മറുപടികൾ തരും, దేవుడు మీ ప్రార్థనకి జవాబు అనుగ్రహిస్తానని చెప్తే, సకల కష్టങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം വിടുവിക്കും, దేవుడు మిమ్మల్ని సమస్త శ్రమల నుంచి విడిపిస్తానని చెప్తే, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ఇదంతా మేము ప్రసంగిస్తే ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? అప్పుడు మన మనస్సు దృఢపరచబడదు, ఉറക്കപ്പെടും. అప్పుడు దృఢపరచబడదు. പക്ഷേ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം మరచాണ്. కానీ ఇక్కడ ఆమె అనుకున్నటువంటి మాట కాదు. పౌలోస్ ఇങ്ങനെ പറയുന്നു, శిష్యులతో పౌలు ఇలాగ చెప్తున్నాడు, ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, అలాగే చెప్తున్నాడు, നിനക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ വരും, ఆమె శ్రమలను అనుభవించిన എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ നീ ഉറച്ചു നിന്ന് ఈ శ్రమలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా విశ్వాసంలో మీరు മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ మీరు ముందుకు అలాగే వెళ్తున్నప్పుడు നിനക്ക് ഒരു സാധനം, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കും. అప్పుడు మీ చేతిలోనికి దేవుడు ఒక కార్యం ఇస్తాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, పగలి వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేదేమనగా, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఈ వాక్యం మీరు వింటున్నప్పుడు జీవితത്തിന്റെ సమ్మర్ణത്തിൽ, జీవితంలో వచ్చే చాలా రకమైనటువంటి ఇరుకులో, അതിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ, ఆమె జీవితంలో అనుభవిస్తున్నటువంటి శ్రమలో, എന്ത് ఇంకా రేపు నాకేమో ഒരു ചിന്താകുലത്തിൽ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നത്. ఒకవేళ మీరు చాలా బాధపడి మాట వింటున్నారేమో, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, ఆమె దేవుని ఆత్మ మీతో ఇలాగ చెప్పమంటున్నాడు, നിന്റെ ഈ കഷ്ടങ്ങളോ നിന്റെ ഈ പ്രയാസങ്ങളോ എന്ന് മാറും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ఆమె నీ శ్రమలు ఇబ్బందులు ఎప్పుడు ఆగిపోతానని నేను చెప్పట్లేదు. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പറയാൻ
ఆహ్వానం തരുന്നു. ఆమె దేవుని ఆత్మ నాకు ఇచ్చే ప్రేరేపణలు ఇలాగ నేను చెప్తున్నాను. നീ വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ఈ విశ్వాసంతో ముందుకు అడుగు పెట్టినట్టయితే, ഈ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ఈ శ్రమ ఏది కూడా అంత గొప్పది కాదని అనుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే, വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് ഉറയ്ക്കുവാൻ നിന്നെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, విశ్వాసంలో మీ మనస్సుని మీరు దృఢపరచడానికి మీరు మిమ్మల్ని అప్పగిస్తే, നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ఆమె నీకు ఒక బహుమానం దేవుడిస్తాడు. അത് ഈ ലോകം തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് അല്ല, ఈ లోకం ఇచ్చే బహుమానం కాదు. സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി అది പോവുകയാണ്. దేవుని రాజ్యమని గొప్ప, దేవుని రాజ్యములో ఆమె ప్రవేశనని గొప్ప బహుమానం దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. അതിന് സന്തോഷമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിക്കുക. ఆమె దేవుని రాజ్యం దేవుడు నాకు ఇస్తానని చెప్తే ఎంతమంది సంతోషిస్తాడు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. എനിക്ക് ദൈവം വേറൊരു നിയോഗം തരികയാണ്. దేవుడు నాకు ఇంకొక ప్రేరేపణ ఇస్తున్నాడు. ചിലവർ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ, కొందరు ఆమె తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో వారు దృఢపరచలేకపోతున్నారు. പതറുന്ന മനസ്സുകളോട് നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ఆమె అన్నింటితో కదిలింపబడుతున్నటువంటి మనస్సుని చూసి దేవుడి ఆత్మ ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు. എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ, ఆమె తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో స్థిరపరచబడినటువంటి వారిగా ముందుకు వెళ్ళడానికి, അവൻ ദൈവം അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. అలాగే మీరు స్థిరముగా ఉండి ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు. യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? యాకోబు గురించి ఎంతమంది వింటున్నారు? കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണട്ടെ. యాకోబుని ఎంతమందికి తెలుసు? യാക്കോബിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. యాకోబు యొక్క చరిత్ర మనకు అందరికీ తెలుసు. ആ ചേട്ടന് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹത്തെ, ఆమె అన్నకి రావాల్సినటువంటి మేలుని, അത് ഒരു കള്ളത്തരത്തിൽ കൂടി, అది చాలా కుయుక్తితో ചേട്ടന് കിട്ടേണ്ട അനുഗ്രഹത്തെ തട്ടിയടിച്ച്, ఆమె అన్నకి రావాల్సినటువంటి మేలు, అది ఆశీర్వాదం తన సొంతముగా పొందుకుంటున్నాడు. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. తర్వాత అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుతున్నాడు. അവൻ അപ്പൻ തന്നോട് പറയുകയാണ്, అప్పుడు తండ్రి చెప్తున్నాడు, നീ ഹാരാനിലേക്ക് പോകണം. హారాన్లోనికి వెళ్ళాలి. എവിടെ പോകണം? ഹാരാനിലേക്ക് പോകണം. చెప్తుంది, మీరు బెర్షెబా నుండి హారాన్లోనికి వెళ్ళాలి. ഹാരാനിലേക്ക് നീ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല, హారాన్లోనికి వెళ్ళడం మాత్రం కాదు, കനാന്യ ദേശത്തിൽ നീ ആ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും നീ സ്വന്തമാക്കരുത്. కనానీలో నుంచి ఒక పెళ్లి నువ్వు చేసుకోకూడదు. എന്നാൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ ഒരു പെണ്ണിനെ എടുക്കണം ഭാര്യയായിട്ട്. మీ మామైనటువంటి లబాను ఇంటిలో నుండి ఒక కన్యకను భార్యగా తీసుకోవాలి. ఈ రెండు ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే యాకోబుന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴുള്ളൂ. ఆ యాకోబు యొక్క మనసులో ఈ రెండు మాట మాత్రం ఉంది. ആ സഹോദരനായ യേശാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ്കേപ്പ് ആകണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി తన అన్నయ్యటువంటి యేసా వచ్చే ముందు ఇంటిలో నుంచి పారిపోవాలి. ఆమె తన എന്ത് ചെയ്യുക? ആമേൻ ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. ఆమె తన అన్న చేత శ్రమ పడకుండా యాకోబు ఇదిగో పారిపోతున్నాడు. പോയി താൻ അവൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു പക്ഷെ നടന്നു കാണാൻ താൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലാണ്. అలాగ ప్రయాణం చేస్తూ లూస్ అనే పట్టణంలో ఆయన వచ్చాడు. താൻ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണ്. ദേഹത്തിന് చాలా బలహీనంగా ఉంటున్నాడు. ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? సాధారణంగా మనము బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితి ఏం చేస్తా ఉంటాం? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അല്പനേരം ഒന്ന് കിടക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. మనము ఆరాధన తర్వాత కొద్దిగా భోజనం చేసి విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకున్నటువంటి వారు. അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബ് ഇപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നിട്ട് ఆమెని యాకోబు ఇంటిలో నుండి లాగా ఆమె నడుచుకుంటూ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రయాణం చేసి పట్టణത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. లూస్ అనే పట్టణంలో వచ్చాడు. അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനായി. అక్కడ ఆయన వచ్చి చాలా అలసిపోయాడు. ഒരു കല്ല് താൻ തലകണിയായി വെച്ചിട്ട് താൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. ఒక రాడు తలగడగ పెట్టుకొని ఆయన పడుకుంటున్నాడు. അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് തന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ളത്. తన హృదయంలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ഒന്ന്, എന്ത് ചെയ്യണം? ഹല്ലേലൂയ, ഹരാനിലേക്ക് പോകണം. ఒకటి హరాన్లోనికి వెళ్ళాలి. രണ്ട്, హല്ലേలൂయ, താൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാബാന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണം. ఇంకొకటి తన మామగారి యొక్క కూతుర్ని ఆమె పెళ్లి చేసుకోవాలి. ആ കല്ലിനെ താൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ തലകണിയായി താൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ఆ ఒక రాయిని తలగడగ పెట్టుకొని ఆయన అక్కడ పడుకుంటున్నప్పుడు അപ്പം
ഒരു സ്വപ്നം കാണുക. అప్పుడు ఆయన ఒక కళను దర్శించాడు. చూసా స్వప్నం കാണുന്നത് എന്തുവാ? ఆ కళలో ఏం చూస్తున్నాడో తెలుసా? ఎంత స్వప్నం కണ്ടത്? ఆయన చూసినటువంటి కళ ఏంటో తెలుసా? స్వర్గం തുറക്കുന്നു, పరలోకం తెరవబడింది, గోవేడి ఇറങ്ങി വരുന്നു, ఒక నిచ్చెన కిందకి వస్తుంది, దూతన్మార్ మేలిలోട്ട് వాళ్ళ ఏంజల్స్ మేలోട്ട് తాళోട്ട് ఇറങ്ങി ఆ വരുന്നു, పరలోకం నుంచి దూతలు దిగుతుంది, ఆమె మళ్ళా పైకి ఎక్కుతుంది. న్యాయമായിട്ട് మీరు കാണേണ്ട സ്വപ്നം എന്തുവാ? ఆ సహజముగా చూడాల్సినటువంటి కళ ఏంటి? ഹാരാനിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും? అయ్యో హరాల్లోనికి నేను ఎలాగ ప్రయాణం చేయబోతున్నాను? എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ട്. అంత దూరం ప్రయాణం చేసిన ടെക്നോളജി എന്റെ കരങ്ങളിലേക്കില്ല. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిగా ఏ విధమైనటువంటి టెక్నాలజీ నా చేతిలో ഞാൻ లేదు. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാരാനിലേക്ക് എത്തണം. నేను ఏ విధమైన హారాల్లోనికి వెళ్ళాలి. മാത്രമല്ല, అది మాత్రం కాదు, എനിക്ക് അവിടെ പോയി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, అక్కడ నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి. ഇതൊക്കെയായിരിക്കണം തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരേണ്ടത്. ఇదొకే సహజంగా రావాల్సినటువంటి కళ. പക്ഷെ താൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. కానీ ఈయన ఇంకొక కళ చూస్తున్నాడు. സ്വർഗം തുറക്കുന്നു, పరలోకం తెరవబడింది, ഇറങ്ങി വരുന്നു, నిచ్చెన దిగి ദൂതന്മാർ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഇറങ്ങുന്നു, దూతలు దిగొస్తుంది, పైకి അതിന്റെ వెళ్తుంది. എൻഡിൽ ഒരു ദൈവം നിൽക്കുന്നു. ఆమె దానికి అవతల దేవుడు ఉన్నాడు. ഈ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ఈ కళలు కన్నినప్పుడు യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ പറയുകയാണ്, యాకోబు ఇలాగ ഇത് చెప్తున్నాడు, ദൈവമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ఇది దేవుని సన్నిధి, ഇത് ദൈവമുള്ള സ്ഥലമാണ്. దేవుని సన్నిధి ఉన్నటువంటి ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു വിരാമം ദൈവം ഇടാൻ ഹല്ലേലൂയ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. బాధల్ని దేవుడు ఆపాలని కోరుకుంటున్నాడు. നിന്റെ ചിന്തയല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടി, అయ్యో నేను ఎలాగ ఈ పరిస్థితిలో ఉంటున్నాను, ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം, ఇక్కడికి నేను ఎక్కడికి ഇത് వెళ్ళాలి, എന്ന് ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ നീ ആയിരിക്കുമ്പോ అయ్యో ఇంకా నా పరిస్థితి ఏంటి, నా భవిష్యత్తు ఏంటని మీరు అనుకుంటున్న പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్ముడిలాగా നീ మాట్లాడుతున్నాడు. വന്നതല്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, నేను వచ్చినది కాదు, నేను నిన్ను നിന്റെ తోడుకొచ్చాను. വിചാരങ്ങളല്ല എന്റെ വിചാരങ്ങൾ, నీ ఆలోచన కాదు నా ఆలోచన, എന്റെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് നീ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ నా ఆలోచన బట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే നിന്നെ മുമ്പോട്ട് നടത്താൻ ഞാൻ വിശ്വസ്തനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മാറ്റപ്പെടുത്തുകയും నేను మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపించడానికి సమర్థుడని దేవుని యందు నమ్ముచున్నటువంటి వారందరూ చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്വപ്നം കണ്ട യാക്കോബ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. కలలు వెళ్ళినటువంటి యాకోబు ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെ ദൈവമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് దేవుని సన్నిధి ఉన్నటువంటి ఒక స్థలమని ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി എന്റെ തലങ്ങണിയായ കല്ലിനെ ఆమె నిన్న రాత్రి నేను పెట్టినటువంటి తలగడగా పెట్టినటువంటి ఈ రాళ్ళని ഞാൻ ഒരു യാഗപീഠമാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. పీఠముగా ఇక్కడ ഹല്ലേലൂയ. ചില ഉടമ്പടിയിലേക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ఆయన దేవునితో ఒప్పందం చేస్తున్నాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ఈ పగై దేవుని ఆత్మ మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ഇതുവരെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാണാതെ ఇప్పటి వరకు జీవితంలో ఏ మాత్రం ఎదుగుదల అనుభవించలేదు. എവിടേക്കോ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ఎక్కడో తిరిగి తిరిగి చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ തൊടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. అలాంటి పరిస్థితిని మార్చాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ నేను మిమ్మల్ని నడిపించేటువంటి അന്ത്യത്തോളം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ്. నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నటువంటి దేవుడైతే ముగింపు వరకు మిమ్మల్ని నడిపించడానికి నేను సమర్థుడు. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. అయితే ఈ రోజు మీ యొక్క స్పందన కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. നിന്റെ പേര് പോലും മാറ്റുന്ന സ്ഥലമായി ദൈവം ഇതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ఆమె പോവുകയാണ്. పేరు వరకు ఆమె నీ పేరు కూడా మార్చే యొక్క స్థలముగా ఆమె దేవుడు పరిస్థితిని మార్చబోతున్నాడు. എവിടെ നീ ഹല്ലേലൂയ തോറ്റു, ఎక్కడ నీ ആരെ ఓడిపోయావు, നീ ഹല്ലേലൂയ നീ ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ఆమె ఎప్పటికీ నీవు ఎల్లప్పుడూ మీరు అపజయం పొందాలని చెప్పారు. ആര് നിന്നെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു, ఆమెని ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి చాలా నెగటివ్ అయినటువంటి పరిస్థితి അവരുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന്. అలాంటి పరిస్థితులు మిమ్మల్ని హెచ్చించడానికి దేవునికి ఆశ ఉందని, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വരുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? ఆ దేవుని చేత మీరు ఆశీర్వదించబడాలంటే దేవునితో ఒక ఒప్పందం ഇന്ന് చేయబడినటువంటి ദൈവം వారు. വസിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യാക്കോബ് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരിക. దేవుడు సన్నిధి తెలుసుకున్నటువంటి యాకోబు ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ്. దేవునితో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. ഹാരാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയിൽ ఆమె హరాల్లోనికి എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ച് నన్ను అక్కడ వరకు నడిపిస్తూ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ఆమె మీరు వాస్తవంగా నాకు എനിക്ക് വേണ്ട ആഹാരം, ఆమె నాకు എനിക്ക് కావలసినటువంటి വേണ്ട വസ്ത്രം, నాకు కావలసినటువంటి వస్త్రము, എനിക്ക് తిരിച്ച് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സമ്മതിച്ച ఆమె నాకు నా
నా ప్రయాణముల తోడయుండి నాకు భుజించడానికి ఆహారం, ధరించడానికి వస్త్రం ఇస్తూ క్షేమముగా నా తండ్రి ఇంటికి మీరు నన్ను తోడుకుని వెళ్ళినట్టయితే, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ అలాగైతే ഞാൻ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ്. నేను మీతో ఒక ఒప్పందం చేస్తున్నాను. ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും. నేను మళ్ళా ఇదే స్థలంలో ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും. ఇదే స్థలంలో ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കേ. దేవుడితో మీరు అలాగ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കേ. దేవుడి ఆత్మతో మీరు మాట్లాడితే നീണ്ട ഒരു വർഷത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും വേണ്ട. ఒక సంవత్సరం యొక్క അടുത്തൊരു ആഴ്ച ప్రభువా ఈ రాబోయే వారం എന്നെ, എന്റെ കുടുംബത്തെ, എന്റെ മക്കളെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് സകലതും నాకు కావాల్సిన ജോലിയിലായിരിക്കട്ടെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കട്ടെ, కుటుంబ జీవితమైన കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ఈ పగల్ എന്നെ ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കാലം എന്നെ നോക്കിയാൽ, ఈ వారం అంతా మీరు నన్ను కాపాడుతూ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഇരുന്നാൽ నా అవసరత మీరు ഞാൻ తీర్చినట్లయితే ദേവാലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. నేను మళ్ళా నీ సన్నిధికి వస్తాను. എന്നിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുമെന്ന് నేను మళ్ళీ ఈ మందిరంలో వచ్చి మీ నామానికి ആഴ്ചകളിലും തീരുമാനത്തെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് നീ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ప్రతి వారము మీ ఇలాంటి నిర్ణయాలు దేవుని సన్నిధిలో చేస్తూ మీరు ముందుకెళ్ళినట్టయితే ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, సుధాదేవుడు మాట్లాడు ചിലവരുടെ ജീവിത അവസ്ഥകളെ മാറ്റുവാൻ ఆమె కొందరి జీవిత పరిస్థితికి ఆమె వ్యత్యాసం എനിക്ക് తీసుకురావాలి. പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతూ నీ పరిస్థితిని నేను మార్చే దేవుడని, ആമേൻ, അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റുന്ന ദൈവമാണെന്ന്. అలాగే నేను మిమ్మల్ని మీ జీవితాన్ని మార్చే దేవుడని. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം വേണം. కానీ దేవునికి దేవుడు చూస్తున్న మాట ఏంటంటే, ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് దేవుడికి చాలా ఇష్టమైనది ఏంటంటే തന്റെ സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് കൊടുത്ത് വില വാങ്ങിയ നമ്മളെ తన ప్రాణము పెట్టి కొనినటువంటి మనల్ని അവര് ദൈവത്തോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. వారు దేవుడితో మాట్లాడాలని దేవుడు അപ്പന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తండ్రులకు తెలుసు, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർക്കറിയാം. తల్లి వాళ్ళకు తెలుసు. അവര് വെളിയിലേക്ക് ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ട് వారు పనికి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి അവര് వచ్చినప్పుడు, മടങ്ങി വരുമ്പോ వారు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు അവരുടെ മക്കൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ వారు చాలా సంతోషంతో పిల్లలు എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കയറി വരും. తల్లిదండ్రులకు ప్రతి సంతోషం వాళ్ళు అనుభవిస్తారు. അതുപോലെ തന്നെയാണ് అలాగే തന്റെയാവുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം, మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളൊന്ന് ചേർന്ന് വന്ന് మనం അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ, ఆయన సన్నిధిలో వచ్చి ఆయనతో നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ, మనము మన స్వరము നിങ്ങളുടെ వింటాం, തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ మన నిర్ణయాలు ఏంటోనని గమనించుటకు ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു ఈ നോക്കുകയാണ്. పగ దేవుడు మన వైపు చూస్తాడు. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായുകളെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് అలాగైతే మీ ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാ ఆమె మన నోరు తెరచి പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് మన സംസാരിക്കുകയാണ്. దేవుని సన్నిధిలో దేవుని కొరకు నిర్ణయాలు చేసుకోవాల్సిందిగా അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ശിഷ്യന്മാരോട് നിനക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്. ఆమె విశ్వాసులకు పౌలు అంటున్నాడు, ఈ లోకములో మీకు శ్రమలు ఉన్నాయి. 14 അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ఆమె అపొస్తలుల కార్యము 14 అధ్యాయం మనం చదువుతున్నప్పుడు പൗലോസ് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് ఆమె అపొస్తలుడైన పౌలు ఒక చోటకి వెళ్ళి അതിൽ 1-ാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. ఆమె 14వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం ఒకసారి చదవండి. అపొస్తలుల కార్యం 14:1. ఇకోనియలో അപ്പൊ പൗലോസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? పౌలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ഇക്കോനിയം. ఎവിടെ ഇക്കോനിയയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. ఇకోనియ అనే ഇവിടെ ప్రాంతంలో വന്നിട്ട് നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ఇక్కడ మంచి పరిచయం చేస్తున్నారు. ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఆయన అక్కడ పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు. അമ്മയുടെ വയറ്റിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ఆమె ఆ అమ్మ యొక్క కడుపులో నుండి മുടന്തനായി ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ఆమె గుడ్డివాడుగా పుట్టినటువంటి ఒక మనిషి ഇതുവരെ അവൻ നടന്നിട്ടില്ല. ఇప్పటి వరకు ఆయన నడవలేదు. പക്ഷെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് താൻ കേൾക്കുമ്പോൾ అక్కడ ప్రకటించబడినటువంటి యేసు ప్రభు గురించి എവിടെയില്ലാത്ത അവൻ ഒരു വിശ്വാസം തന്നിൽ കയറി വരികയാണ്. ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి ఒక విశ్వాసం ఆయనలోకి వచ్చింది. ഇന്ന് രാവിലെ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ఈడ పాస్టర్ గారు మలయాళంలో ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఇలా చెప్పాడు, ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ పറ്റുമെന്ന്. ఆమె స్తోత్రం, స్వరం లేకుండా కూడా మనం మాట్లాడవచ్చు అని. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ, ഈ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ఇక్కడ కుంటివాడైనటువంటి ఒక మనిషి ആ പൗലോസിനോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. పౌలుతో మాట్లాడట్లేదు. പൗലോസ് അവൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ఆ పౌలు ఆ కుంటివాడి ముఖాన్ని చూసి അവന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ പ്രകടമായി വെളിപ്പെട്ടെന്ന്. ఆమె అక్కడ ఆయన యొక్క విశ్వాసం బయలుపరచబడిందని. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് ഒരു വിഷമത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന നിന്നോട് ఆమె నీ ఒకవేళ
మానసికంగా బాధ అనుభవిస్తున్నటువంటి మీరు പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുക, పరిశుద్ధాత్మ നിനക്ക് വാക്കുകൾ വരുന്നില്ലായിരിക്കാം നിന്റെ വായിൽ നിന്ന്. ఒకవేళ ప్రార్థన చేయడానికి మీ నోటిలో సరైనటువంటి మాట വേദന రాలేకపోవచ్చు. സഹിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ. ఒకవేళ మీరు భయంకరమైన మానసికమైన వ్యధలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉండొచ్చు. ഇന്ന് രാവിലെ പാസ്റ്റർ ഒരു വാക്യം കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ఈ రోజు పాస్టర్ ఒక మాట చెప్పాడు, നീ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോലും మీరు మౌనముగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ആ ശബ്ദമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു ശബ്ദമെന്ന്. ఒకవేళ నిశ్శబ్దంగా మనం ఉన్నప్పుడు మనము దేవునితో చెప్పే స్వరమే గొప్ప స్వరముగా దేవుడే. കുറച്ച് ക്വൈറ്റ് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ఆమె నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മാറിയിരുന്ന് దేవుని సన్నిధిలో ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ దేవుని సన్నిధిలో ഇന്ന് ఏకాగ్రతతో പകൽക്കാലത്ത് നിനക്കൊരു തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ దేవునితో మాట్లాడడానికి మీరు నిర్ణయం చేశారు. അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചു വന്ന ഈ ഒരു മുടന്തൻ ఆమె అమ్మ యొక్క కడుపులో నుండి కుండివాడిగా పుట్టినటువంటి ഇതുവരെ താൻ നടന്നിട്ടില്ല, ఇప్పటి వరకు ఆయన ഇതുവരെ താൻ നടന്നിട്ടില്ല. నడవలేదు. പൗലോസിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കുക, పౌలు ఆయన వైపు చూశాడు. അയ്യോ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച യേശു എന്നെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തനാണെന്ന് ഈ മുടന്തനെ വിശ്വസിക്കുക. ఆమె నీ కుండివాడి అంటే ఈ ప్రసంగం వినినప్పుడు అది దేవుడు నన్ను విడిపించడానికి సమర్థుడని నమ్మాడు. അത് വായ് കൊണ്ട് താൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും అదొకవేళ బహిరంగ ఆయన చెప్పకపోయినా കണ്ണിന്റെ അകത്ത് വിശ്വാസം ജ്വലിച്ചപ്പോ ఆమె తన చూపులో ఆ విశ్వాసాన్ని പൗലോസ് చూశాడు. അവനോട് പറയുക, పౌలు అంటున్నాడు, അയ്യോ അവൻ ജനിച്ച ആ സമയം തൊട്ട് മുടന്തനാണെന്നേ, అయ్యో ఈయన పుట్టినప్పటి నుంచి కుంటివాడు. നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും തനിക്കില്ല. ఆయన తెలుసుకుంటూ ఏ అనుభవం താൻ లేదు. കാണുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നത്, ఆయన చూస్తున్నాడు തന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഓടി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട്. కుంటివాడు చూస్తే మిగిలిన వారందరూ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, నేను నడవలేకపోతున్నాను. പക്ഷേ ദേ അവിടെ ഒരു ദേവദാസൻ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു. కానీ అక్కడ ఒక దైవ సేవకుడు నిలబడి ప్రసంగం ആ చేస్తున్నాడు. പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ఆ ప్రసంగం എന്നെ ఎవరు చెప్తున్నారో മാറ്റി തരാൻ ശക്തനെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ఆయన నా జీవితాన్ని స్వస్థపరచడానికి సమర్థుడు. പൗലോസ് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, పౌలు ఆయన దగ్గర వెళ్ళేలాగా చెప్పాడు, എണീറ്റ് നടക്കുക. ఆమె లేచి నడవడం. Praise the Lord. അപ്പോൾ എണീറ്റ് നടന്നെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. వాడు ఒక నడిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Praise the Lord. അങ്ങനെയെങ്കിൽ అలాగైతే വർഷങ്ങളായി చాలా సంవత్సరాలు എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയത്തിന് മുമ്പിൽ ఆమె చాలా సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నటువంటి సమస్యల మీద അവൻ ആരോടും പറയാൻ പറ്റാതെ മനസ്സിനകത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ఆమెను ఎవరితో చెప్పడానికి వీలైనటువంటి పరిస్థితిలో ദൈവത്തിന്റെ బాధపడుతున్నారు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുകയാണ്, నీతో దేవుని ఆత్మ చెప్తున్నాడు, നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്താൻ. మీ కన్ను నా వైపు తిప్పండి. വചനം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. దేవుడి వాక్య సెలవిస్తుంది. എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു, ఆమె నీ దేవుడు ఆమె కేకలు వేశాడు. യഹോവ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു, యెహోవా నా ప్రార్థన അവന്റെ ఆలకించాడు. സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിച്ചുവെന്ന്. ఆయన సమస్త సభలో അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും అలాగైతే നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവ് ఈ సభలో నుండి ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ మీ సభలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించడానికి ആൾക്കാരെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. సమర్థుడని దేవుడు మా మధ్యలో ఉన్నాడు. నమ్ముచున్న వారి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സൗഖ്യം കിട്ടിയ മുടന്തനെ കണ്ടിട്ട് ఈ స్వస్థత పొందినటువంటి కొన్ని వారిని చూసి ഈ പൗലോസ് പാസ്റ്ററിനെ എല്ലാരും ദൈവമായിട്ട് കണക്കിട്ടു. ఆ కొంతమంది వచ్చి నువ్వు దేవుడు అని చెప్పారు. പൗലോസ് പാസ്റ്റർ ഇപ്പം എന്തുവാ, ഹല്ലേലൂയ, താനൊരു ദൈവമാ. పౌలుని అందరూ ഇത് പൗലോസ് അല്ല, ഇത് ദൈവമാ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. ఇది దేవత అని చెప్పి అందరూ పౌల్ని హెచ్చించారు. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നെഗളമൊക്കെ കയറി വരും. మనమైతే ఒకవేళ మనకు ఆ గర్వం రావడానికి అవకాశం ఉంది. ജനങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ദൈവമായിട്ട് കാണുകയല്ലേ. అందరు నన్ను దేవతగా చూస్తున్నారు కదా. പൗലോസിന് അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത്. కానీ పౌలు అలాగా ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് നമ്മളെ രാവിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ఆమె ఉదయకాలం మేము ఇలాగ విన్నాం. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ള ഹല്ലേലൂയ പൗലോസ്. ఆమె క్రీస్తు యొక్క మనస్సుతో కూడినటువంటి ഹല്ലേലൂയ. పౌలు. അവൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടായത്. ఆమె అందరూ నన్ను അവൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ താൻ കീറി. అందరూ నేనే దేవుడని അവനോട് చెప్పడానికి വിളിച്ചു പറയുക, ഞാൻ ദൈവമല്ല, ఆమె ఆయన చెప్పాడు, నా ഞാൻ దేవుడు కాదు. ദൈവമല്ല, దేవత ഞാൻ కాదు. ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട പകരക്കാരനാണ്. నేను దేవుని చేత పంపబడినటువంటి ఒక దాసుడు. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ఇలాగ చెప్తున్నప్పుడు ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ, అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చేశారు, రాళ్ళని తీసుకుంటున్నాడు തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. ఈ పౌల్ని చంపడానికి. Praise the Lord. Hallelujah. തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ఆమె ఈ పౌల్ని చంపడానికి. 18 వాక్యం ഇങ്ങനെ వాయిക്കുന്നു. ఆమె కింద 18వ వాక్యం ఇలాగ మనం చదువుతున్నాం. వారు ఇలాగ చెప్పి తమకు బలి అర్పింపకుండా సమూహమును ఆపుట బహు ప్రయాసమాయను.
అంత్యోకియా నుండి ఇకోనియా నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహములను తమ పక్షముగా చేసుకుని పౌలు మీద రాళ్ళు రువ్వి అతడు చనిపోయినని అనుకుని ఆయన చనిపోయిననుకొని పట్టణము వెలుపలకు అతన్ని ఈడ్చిరి. പൗലോസ് പറഞ്ഞെന്തുവാ? పౌలు ఏం చెప్పాడు? ഞാൻ ദൈവമല്ല, నేను దేవత ഞാൻ പകരക്കാരനാ, నేను ദൈവം എന്നെ അയച്ചതാ, നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയാൻ మీతో దేవుని యొక్క వర్తమానం అందించుట దేవుడు കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡ് ഉണ്ടോ? కానీ ఆయనకి వచ్చే ప్రతిఫలం చూసావా? നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യം എന്തുവാ? మనం చదివినటువంటి వాక్యం ఏంటి? ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, ఈ లోకములో మీరు എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ നീ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് విశ్వాసములో మీ మనస్సుని దృఢపరుస్తున్నప్పుడు അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? శిష్యന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറച്ചെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. అక్కడ శిష్యుల యొక్క హృదయం దృఢపరచబడింది. പൗലോസ് നീ എന്തിനാ കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? పౌలు మీరు ఎందుకు ఈ శ్రమల గురించి చెప్తున్నారు? പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയും. పౌలు అంటున్నాడు, పౌలోస్ ఇങ്ങനെ പറയുക, పౌలు ఇలాగే చెప్తాడు, ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ നിമിത്തം, నేను సువార్త ప్రకటించినది, ഞാൻ ഒരാളെ സൗഖ്യമാക്കിയ നിമിത്തം, ఓ యేసుక్రీస్తు నామములో ఒకరిని స్వస్థపరిచినది, ഇന്ന് ഈ ലോകം എന്നെ കല്ലെറിയുക. ఇదిగో అందరు నన్ను రాళ్ళని ఇస్తున్నారు. കല്ല് എറിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ఎందుకు వాళ్ళు నన్ను എന്നെ రాళ్ళని കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാ. ఆమె నన్ను చంపాలనే ఉద్దేశంతో എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ, అలాగే ఇక్కడ రాయబడి അയാൾ മരിച്ചു എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിട്ട് అక్కడ కూడి వచ్చినటువంటి వారందరూ పౌలు చనిపోయారనుకుంటారు. കയ്യും കാലും പിടിച്ചിട്ട് ఆయన చేతులు పట్టుకొని ഹല്ലേലൂയ എന്ത് ചെയ്തു? പട്ടണത്തിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ടിട്ടെന്ന്. బయటకి వాళ్ళు ఇచ్చారని പട്ടണത്തിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ടിട്ടെന്ന് బయటకి తీసుకెళ్లారు. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ ഹല്ലേലൂയ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കല്ലേറ് വന്നത്? ఎందుకు ఆయన ఈ రాళ్ళతో కొట్టబడి, എന്തുകൊണ്ടാ കല്ല് എറിഞ്ഞത്? ఎందుకు వారు ఈ రాళ్ళతో തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ఆమె పౌల్ని ഇന്ന് చంపారు. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ ఈ రోజు మీరు దేవుని యందు విశ్వాసం വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ఆమె మాటతో പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ క్రియలతోనూ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന మీ విశ్వాసాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి സിറ്റുവേഷൻസ് നിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ఆమె సమస్యలు మీకు ఎదురైన പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയുകയാണ്, పరిశుద్ధాత్ముడు అంటున్నాడు, നീ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, నిన్ను పిలిచేవాడు അന്ത്യത്തോളം നിന്നെ നടത്താൻ കഴിവുള്ള കർത്താവാണ്. ఆమె చివరి അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ మీరు విశ్వాసములో దృఢపరచుటకు പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. കല്ലേറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് రాళ్ళతో కొట్టబడిన അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఆమె ఇక్కడ ఆయన గురించి రాయబడి ఉంది. 18ാം വാക്യത്തിൽ അടികൊള്ളുന്നത്. ఆమె 18వ వాక్యములో ఆయన 19ാം వాక్యం ഒന്ന് വായിച്ചേ. ఆమె 19వ వాక్యములో ఇలాగ రాయబడి ఉంది. 20వ వాక్యం చూడండి. అయితే శిష్యులు అతని చుట్టూ నిలిచి ఉండగా అతడు లేచి పట్టణములో ప్రవేశించి మరునాడు బర్నబాతో కూడా దెబ్బకు బయలుదేరి పోయాను. എല്ലാരും താൻ മരിച്ചു എന്ന് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ అందరూ పౌలు చనిపోవడని అనుకుంటున్నారు. ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ വന്ന് ചുറ്റി നിൽക്കുകയാ. తన శిష్యులు అతని చుట్టూ నిలిచి ఉంటుండగా എന്നിട്ട് ഹല്ലേലൂയ അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ఆయన చనిపోయారేమోనని అనుకుంటున్నప్పుడు ഹല്ലേലൂയ വാഗ്ദത്തം കിടക്കുക. അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ വാഗ്ദത്തം പൗലോസിന് മേൽ കിടക്കുക. పౌలు గురించి దేవుడికి గొప్ప వాగ్దానము ఉద్దేశం ఉన్నందుకు അവൻ ഈ ലോകം നിനക്ക് വേണ്ടി കുറെ ആയുധങ്ങൾ പണിയും. ఆమె నీ లోకము నీకు പക്ഷേ వ్యతిరేకంగా അതൊന്നും നിന്നെ ഏശാതെ വണ്ണം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ఆయుధాలని తయారు చేస్తాడు. కానీ നിന്റെ മേലെ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം തന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന്. దేవుడు మీ మీద వాగ్దానం ఇస్తాడు. അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച ജനമേ, అందుకే మీకు ఒకవేళ దేవుడు మాట్లాడినటువంటి വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. మీకు వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు నమ్మదగినవాడు. നിന്നെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവാണ്. చివరి వరకు మిమ్మల్ని నడిపించడానికి ఆయన సమర్థుడు. ആ കല്ലേരെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ఆ రాళ్ళు മരിച്ച അവസ്ഥ നിൽക്കുന്ന ఆమె చచ్చిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి പൗലോസ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ఆమె పౌలు ఇలాగ చెప్తున్నాడు. മീറ്റിംഗിലേക്കാ പോയത്, ఆమె ఎక్కడికి പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് പോയത്. ఆయన ప్రేయర్కి ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാൻ എണീറ്റ് നിന്ന് പറയുക, ఆ ప్రార్థన അയ്യോ ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെന്ന്. ఈ లోకములో మీరు ഹല്ലേലൂയ. ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സെങ്ങനെ ഉറച്ചത്? ఆమె శిష్యుల యొక్క హృదయం ఎలాగ അവർ ലൈവായിട്ട് കാണുകയാ. వారు చూస్తున్నారు. അവർ കാണുമ്പോ వారు చూస్తున్నారు. മേബി രക്തമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ധാരധാര ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ఆయన శరీరం అంతా రక్తంతో, അല്ലെങ്കിൽ മുഖമെല്ലാം കരിവാലിച്ച്, ఆయన శరీరం ദേഹമെല്ലാം കല്ലേറ് കൊണ്ട് നീര് വെച്ച്, ఆయన శరీరం అంతా മേബി നിൽക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത പൗലോസ് ఆయన దెబ్బలు అనుభవించి చాలా బాధపడి ఉంటుండగా ആ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക പൗലോസ്, వారి మధ్య నిలబడి పౌలు అంటున్నాడు,
ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ఆయన ఇలా చెప్తున్నాడు, കഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന്, నీకు శ్రమల కాలము, കഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന്, నీకు కష్టం ఉంది, കഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന്. నీకు కష్టాలు ఉన్నాయి. പക്ഷെ ഈ കഷ്ടത്തിൽ നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് ഉറച്ചു നിന്നാ, ఆమె నీ కష్టంలో మీరు ഈ കഷ്ടത്തിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ఆమె నీ కష్టంలో నిలబడడానికి మీరు సిద్ధంగా, സ്വർഗരാജ്യം നിനക്ക് തരുമെന്ന്, ఆమె మీకు ఇచ్చే బహుమానం, സ്വർഗരാജ്യം നിനക്ക് തരുമെന്ന് దేవుడు మీకు ఇచ్చే బహుమానం. പൗലോസിന്റെ ആ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ. ఆమె ఈ పౌలు యొక్క అనుభవించినటువంటి శ్రమను మీరు గుర్తు చేయాలి. നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, ఆమె నిలబడడానికి వీలేదు, ശരീരം മൊത്തം അടികൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചതഞ്ഞിരിക്കുക. ఆమె శరీరం అంతా దెబ్బతో ఆమె బాధపడి ఉన్నాడు. ആ അവസ്ഥയിൽ താൻ നിന്നിട്ട് താൻ പറയുകയാണ്, ఆ పరిస్థితిలో ఆయన ఉండి చెప్తున్నాడు, നിനക്കൊരു സ്വർഗരാജ്യമുണ്ട്. ఆమె మీకు బహుమానము, പക്ഷെ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ఆమె మీకు మీరు చేయాల్సినటువంటి పని, വിശ്വാസത്തിൽ നീ ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന്. మీరు విశ్వాసంలో 23-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, 23వ వాక్యం ఇలాగ താൻ ഉപവാസം എടുക്കുവാൻ താൻ തീരുമാനമെടുക്കുക. మీరు చూడండి, 23వ వాక్యంలో ఆయన ఆమె ఉపవాసము నుండి പുതുതായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് താൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ఆమె కొత్తగా వచ్చే విశ్వాసుని ప్రభు చేతిలోనికి అప్పగిస్తున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ అలాగైతే ഇന്ന് పగൽക്കാലം ఈ పగై നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ఆమె మా మాట వింటున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. ഇന്ന് കാണുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ, ఈ రోజు మనకు ഇന്ന് అనుభవిస్తున్న, കാണുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్న അത് സാരമില്ല. అది ఏ మాత్రం കാരണം కానీ ഇനി മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള ఆమె రాబోయే ഒരു തേജസ് ഉണ്ട്. ఓ గొప్ప మహిమను మనం చూస్తాం. ആ తేజസ് വെളിപ്പെടുമ്പോ ఆ ఒక మహిమను మనం చూస్తే ഇന്ന് നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടങ്ങൾ, ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ, ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్న അത് സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? అది ఏ మాత్రం గొప్పది కాదని അവർ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് മാത്രപ്പെടുത്തുകയും ఆమె అలాంటి వారి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, దేవుని ఆత్మతో మనం ഇങ്ങനെ మాట్లాడదాం. നമുക്ക് പറയാം. దేవునితో ఇలాగ మనం చెప్తాం, ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ప్రభా కొన్ని నీకు నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ്. నేను మీ చేతిలో సమర్పిస్తాను. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന പൗലോസിനോട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത്. అప్పుడు దేవుడు పౌలుతో మాట్లాడాడు, నా కృప నీకు. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ నేను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో ദൈവമേ അങ്ങനെ കൃപ വ്യാപരിക്കുവാൻ దేవా మీ కృప ఆమె స్తోత్రం కావాలని ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. నేను నా జీవితాన్ని మీ చేతిలోనికి എന്റെ అప్పగిస్తాను. തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ నేను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం, ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ ఆ నిర్ణయంలో నిలకడగా എന്ന് ఉంటుంది. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ఆమె నాకు కృప కావాలని നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ മൂടുക. ഞാൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. నిమిషము ప్రతి ఒక్కరు కన్ను మూసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, పరలోకమందున్న మా తండ్రి, അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ്. నీ పాదాల చెంత మేము వచ్చున్నాం. ദൈവമേ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇక్కడ కూడి వచ్చినటువంటి ప్రజల్ని మీ చేతిలోనికి అప్పగిస్తాం. ദൈവമേ, അങ്ങ് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം, ప్రభా ఈ రోజు మీరు మాట్లాడే మాటలు, അങ്ങ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദി. మీరు మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి మాటలు మీరు మాట్లాడాలని చూసుకోవాలి. ഭാഷയുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ప్రభా భాషా సంబంధమైనటువంటి పరిమితి ఉన్నప్పటికీ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദി. ప్రభా మమ్మల్ని ప్రభా మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నందుకు చూసుకోవాలి. ഈ ലോകത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളെ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి కష్టాలు അവൻ അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നേരിടുവാനുള്ള ദൈവകൃപ అది విశ్వాసముతో ఎదిరించుటకు కావలసినటువంటి ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ നമ്മോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా వారందరికీ మీరు అనుగ్రహించమని ചിലവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണം. దేవా మీ బిడ్డలు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో స్థిరముగా ఉంటున్నట్లు దయచేయండి. കാരണം അവർക്ക് ഒരു റിവാർഡ് ഉണ്ട്. వారికి దేవా ఒక గొప్ప ప్రతిఫలం, സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ള റിവാർഡ് കർത്താവേ దేవుని రాజ్యం యొక్క അവരെ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ നമ്മോട് ഞാൻ ఆ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రతిఫలం పొందుకోవడానికి మీ కృప కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്യും. దేవుడు అలాగే చేయబోతున్నాడు. കൂടെ ഇരുന്നവരെ വഴി നടത്തും. మీరు తోడైన నడిపించబోతున్నారు. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ദൈവം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൃപകൾ കാണും. ప్రతి అవసరం మీరు తీర్చబోతున్నది చూసుకో. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന కృపകൾ കാണണം. మీరు అలాగే చేస్తున్నందుకు യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. ഇത്രയും സമയം തന്ന പ്രിയ സഭയ്ക്ക് ദൈവദാസന്